ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ଚାବି କୁ କାଟିଦେଲେ ଲୁଟି ନେଲେ 65,000 ଟଙ୍କା। ଗଞ୍ଜାମ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋଟା ଗାଁରେ ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଁର ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ନଗଦ 65,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତ ରାତିରେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇଥିଲେ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁରେଶଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଚାବି ଗୁନ୍ଥାର ସୂତାକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଆଉ ଏହାପରେ ଆଲମିରା ଖୋଲି ସେଥିରେ ଥିବା ନଗଦ 65,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଖବର ପାଇ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ପୁଲିସ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି। ସେପଟେ ରାତ୍ରିକାଳୀନ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାବି ହୋଇଛି। सुरेश पंडा कहूँ मोर तोटा गाँ समय बाहर थिले मो स्त्री रे मो झीर तापर आसिले 11टा भितर शोइले गेड़ाटा दिखाई न दिखाई आम कही पारूनु। तापर घंटे खरा दिन घंटे अधे 2टा को 10-15 मिनिट बाकी अच्छी झीर निद भागीगला। निद भागिया एतारे मते झील कहला तुम बाबा तुम गोड़ पाखे गोटे किए ठिया आम उठिक काबाछानिया होकर उठिक किए रे कहू सी प्रकृत से समय आम देखिनु से फेरार होती से दांड पटे बारी पटे भी ना से दांड पटे पलि फेरार अच्छी। तापर आम आलमारा देखिक चाबी मो गोड़ पाखे पकई देती अंटा दौड़ी मो स्त्री पाखे अंटा दौड़ी काटिक मो स्त्री अंटा दौड़ी अंटारे लगी हाँ काटिकी चाबीटा गला पक्षरे जावापर मो गोड़ पाखे चाबीटा पकई देकर पलि टंका ऊपर ड्र डबार 15,000 टंका तल ड्र 50,000 टंका टोटाल 65,000 टंका आ सुना फुना बाकी किसी जाए टंका हाँ सुना 3-4 भरी सुना थिला सुना बिल्कुल जाए हाँ अच्छी नगद 65,000 टंका एफआर ना मुझे 112 को कंप्लेन कर 112 वाला आसिले आम जीव एफआर 2टा बेलू आमर से चंदिनी 3टा टोका जुआ खेलुले बसिक गरम दिन तो चाष खेलुले तुंडे कहले आम काबाछानिया कांद बोबा कलु आम दुआर टी आसिले कहले ये पर्यटन तो आम ये बसीचु कहीं एपट सेपट किए